सत्ये श्रीहरिनामेव त्रेतया रघु नंदनम द्वापरे श्रीकृष्णस्यैव कलौ ख्यातसुकेशव। नमो भगवते यदुनंदनाय सुकांति सुताय केशवचंद्राय। ओम नमो भगवते यदुनंदनाय सुकांति सुताय केशवचंद्राय। ओम नमो भगवते यदुनंदनाय सुकांति सुताय केशवचंद्राय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। विशाल विश्वस्य निधान बीजं वरं वरेण्यं विधि विष्णु सर्वैः वसुन्धरावारिधिमानवह्नि वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे। ओम मन्नाथो श्री जगन्नाथो मधुरो श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्पन्नन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपद प्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परम प्रेममय जीवन देवता श्री श्री ठाकुरंकर पवित्र पद्मपाद तुषरे अधम किंचन केशवदास वृंदावनर सभक्ति प्रणाम। आज आमर ठाकुरंकर पद्मपाद पीछे एकत्र होइतिबा समस्त सत्संगी गुरु भाई भौणी माँ मानू मोर सश्रद्ध सभक्ति गुरुस्व बड़ा आनंदर कथा आपण मैंने समस्त आग्रह सहित जदिओ बुलू भाई छोट गोटे कुठी रही आश्रम कर तेणु आम आज आश्रम आलोचना करते आम गोटे सौभाग्य। से जो प्रकार सरल जीवन यापन कर सरल जीवन यापन मु पूर्वर जानी कुठी को मुसी बसी हसी कथा कही चा पी सिगरेट भी टाणी पान भी चुबई तेणु आज गोटे सत्संग भई केते माँ भाई को गहन ठाकुरंकर अपूर्व लीला को कहवाई जाऊँगी। सतरे ठाकुरंकर लीला असीम अनंत से लीलार अंत नहीं सीमा नहीं
शेष नहीं आउ मो जीवन काल मध्य मुझे शेष कर बही चलिए चली लीला केते नहीं केते लीला चली केते अलौकिक लीला केते हास्य रसात्मक लीला से परिचालित केते अद्भुत लीला से परिचालित जो लीला अविश्वसनीय साधारण लोक तार स्थूल बुद्धि रे जागतिक ज्ञान रे सांसारिक विचार विवेक रे तर्कर आश्रय नहीं असंभव कहीदेव अविश्वास करदेव यहाँ अति साधारण कथा अति स्वाभाविक कथा किंतु विश्वास सहित भक्तिर सहित प्रेमर सहित प्रीतिर सहित श्रद्धार सहित से लीला श्रवण कले मोर जी लाभ न हम आपण मान श्रोता मान गोटे गुण लाभ हम आप निजे अनुभव करेंगे लीला शेष सतरे आम आसिक ये जो घंटे 2 घंटा समय देलु अंतत आम जीवन जंजाल आम जीवन दुख एवं शोकरू आम जीवन यातना एवं जंत्रणारू आम घंटे 2 घंटा मुक्ति पाइबू निज को भूली जीवे निज घर को भूली जीवे निज संसार को भूली जीवे ये सारा जगत को भूली जीवे मन स्थिर हो लीन हो आपण मैंने से प्रभु लीला रे केवल अमृत ही अमृत आपण मैंने पान करी परम आनंद नित्य आनंद सत्य आनंद प्रेम आनंद ही उपलब्धि करेंगे आरंभ करवा प्रथम आरंभ करी गोटे लीला 13 मास 4 दिन अंते पंचम दिन बड़ी भोर रे इंद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जन्म 13 मास पर जन्म हेले आ कांदिले ना एमतीका गोटे पिंडुआ फुटबल भाया जन्म चारि पाखे गोटे सिगारेट ऊपर साइड ना जोड़ी से लोक गोटे जोड़ीटे गोटे गोटे से धाई किए अंकुड़ी जाए निआं टेक से ऊपर आवरणटा फाटीगला गुड़ हाथ टे लंबेला गुड़ हाथ सिना लंबेला आ कांदते से यदुनाथ आ पद्मनाभ नेमाल पतित ठाकुर को हाथ जोड़ी कहले तुमको देदेवी ये पुओ ताकू तुम्हें बचा गोटे कदई पत्र मंजा कदई पत्र कुंची कदई पत्र ताकू सही टेकी गला 21 दिन पहुंची गला से दिन सत्यनारायण पूजा हम छुआर नाम दिज सुदर्शन दास बोली जड़े बाबाजी आसिक पहुंचले पद्मनाभ पिंडारे आसिक बसले आ बाबा कौन घर फर लिपा लिपि पुछा पुछी हो कौन ना मोर ना तीर आज पड़ा 21 तुम्हें रही जाऊ ना हाँ रही तुम नाती 21 ना अच्छा अच्छा केवे जन्म है कौन किस हिसाब कर सब बाहर कले राशि नक्षत्र सब बाहर करदे पूजा भी है ना कौन दिज्व आउ कहीं जापार ना कौन दिज्व सुदर्शन बाबा ना दियो केशव से यदुनाथ कानरे पिलार कानरे केशव नाम भव केशव नाम भव केशव नाम भव 3 थर कहते पिला क्या क्या साई कम पाइला धीरे धीरे प्रभाव विस्तार है पिलाटी बयस याठू सान वर्षे 2 मास समय बिना राखिरे बसई भोर भोर समय जगन्नाथ घर आग अगनाटा खौकुच 2 उठुची अंधार अंधार समय सूर्य उदय सूर्या फाटिला यही समय जड़े लोक दौड़ी 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 एक गुड़ पड़े पड़ी गुड़ को धरे कौन कथा ना मत बाबा तुम्हें छलना करनी मत औषध दियो मु सपन पाई तुम्हें औषध देले मो गाड़ीटा बंची
ନା ତୋ ଗାଈ ତ କଣ ହେଇଛି ନା ମରୁଛି, ନହେଲେ ମଲା ଗାଈଟା କଣ ବସିବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦିଏନି, ମୋର ସେଟା କଣ ନୁହେଁ ନା। ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି, ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ହାତ ଏମିତି ଅଣ୍ଡୁଳା କରିଦେଲା, ଯୋଉ କାଖରେ ବସିଥିଲା ଛୁଆଟି ତା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଚେର। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ଚେର? ସେ ତ କାଖରେ ବସିଥିଲା, ଏଠି ଟିକେ ଛୁଆ ଘର ସରକା ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଚେର ପଡ଼ିଗଲା ସାରା। ସେ ପାଇଗଲି କିଛି ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଲା। ତା ଘର ସେଇଠି ମୁଗଳ ପାଟଣା, ମାହାଙ୍ଗା ପାଟଣା, ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା ମଲା ଗାଈ ପେଟ ଫୁଲୁଛି, ତା ଚାରି ଗୁଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିକି ଭିତରେ ବାଉଁଶ ପୁରେଇକି ତାକୁ ବହିକି ନେବେ ପିଇବାରେ। ଇଏ ଯାଇକି କାନ୍ଦ ମୋବାଇଲ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ ବୋଲି ସେ ବାଉଁଶ ବାହାର କଲା, ଫିଟେଇ ଦେଲା ଦୌଡ଼ି, ଫିଟେଇ ଦେଇକି ସେ ଗାଈର ପାଟିକୁ ଚିରିକି ତା ଭିତରେ ଚେର ଦେଇଦେଲା, ଔଷଧ ଚେରଟା ଦେଇଦେଲା, ଦେଇ ପାଟିକୁ ଧରିବୁ ବନ୍ଦ କଲା, ଦେଇକି କାନ୍ଦିଲା ବୋଉ। ସେମାନେ କହିଗଲା ଏଇଟା ପାଗଳା ହେଇଗଲା, ଗାଈଟା ବସିକି ଦୌଡ଼ ଗାଈଟା ବୋଲି ପାଗଳା ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା ରୁହ ମୁଁ ପାଗଳା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ସବୁ ସବୁ ଦେଖା ହଉଛି, ଗାଈ ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇଲା, କାନ ହଲେଇଲା, କୁକୁର ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେ ପଡେଇକି ରହିଲା, ଠିକ ଗାଈ ଯେମିତି ବସେ ସେରକମ ବସିଲା, ପାକୁଳି କଲା ତ ଠିଆ ହେଲା। ଏ ଲୋକ ସବୁ ହଜମ ହୋଇଗଲେ, ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୂପ ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୀପ ଦେଲେ, ଫୁଲ ଆଣିକି, କିଏ ଦୁବ ଆଣିକି, କିଏ କୁଳି ପତ୍ର ଆଣିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। କୋଉଠୁ କଣ ଔଷଧ ଆଣିଲୁ, କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ? ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାତିରେ କୁଟା ପକେଇବାକୁ ଆସିକି ଦେଖା ବେଳକୁ ମୋ ଗାଈଟା ବଘା ପକେଇଛି ମରି। ମତେ ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏକରେ ଗୋବଧିଆ ଦୋଷ, ଦୁଇରେ ଦୁହୁଳ ଗାଈ, ୟାର କ୍ଷୀର ବିକିକି ମୁଁ ପେଟ ପୋଷେ, ଗୌଡ଼ ରୂପ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତିକା କଣ କରିବି ବୋଲି ମତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେ ଗାଈ ବେକକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ସେ ପଢା ମିଶା କାନ୍ଦିଲି, ଭୋ ହଉଛି। କାନ୍ଦୁ ଘର ଲୋକ ଯେତେ ଆସିକି ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆଦୁ ଉଠିଲିନି। ମତେ ମଶା ବାଟେ କାମୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଁସ କାମୁଡି ପକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଗାଈ ପାଖରେ ବସିଛି ଶୁଣି ପଡିଲି। ଭୋରୁ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ଆରେ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି, ଯା ଦୌଡ଼ି ଯା, ହାय ମାହାଙ୍ଗା ଯା, ସେଇଠୁ ଠାକୁର ଆସିଛି, ଠାକୁର ଔଷଧ ଦବ, ଚେର ଗୋଟେ ଆଣିକି ତ ଗାଈ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ, କାନ୍ଦିନି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି, ବାଟ ପାଇଲୁ କେମିତି, ଜାଣିଲୁ କେମିତି କୋଉ ଘରଟା ଠାକୁର? ନା ଆଗରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେ ଲାଇଟ୍ ପଛରେ ତୁ ଦୌଡୁଛି। ଆଉ ସେ ଲାଇଟ୍ ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଉଠି, ସେଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଖଉକୁଛି, ମୁଁ ତା ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇଲି। ସେ ନା କହୁଥିଲା, ଅଙ୍ଗୁଳି ପାଟି ଦେଲି, ଟିକି ଛୁଆଟି ତା ପାଖରେ ବସିଲା, ସିଏ ଫସେଇ ଦେଲା ଏଇ ଚେରଟି, ଆଣିକି ଗାଈକୁ ତ ଖୁଏଇଲି। ତେଣୁ ଦେଖିଲ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଲୋକ ଏଇ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ସେଇ ଏରିଆରେ। ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବଡ ହଉଥିଲା, କେତେ ମୁନି, କେତେ ଋଷି, କେତେ ଯୋଗୀ, କେତେ ସାଧକ, କେତେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, କେତେ ମାତାଜୀ, କେତେ ବାବାଜୀ ସବୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ରକମ ଭାବରେ ସିଏ ଲୀଳା କରି